बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। प्यारे अजीज़ों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अल्लाह ताला ने माह रमज़ान को क्यों बनाया। रमज़ान अल मुबारक की कुरान और अहादीस के हवाले से क्या अज़मत व फ़जीलत है। माह रमज़ान की अज़मत व फ़जीलत और अहमियत आपको क्यों जानना ज़रूरी है। अगर आप इस मुबारक माह की अज़मत व अहमियत से नावाकिफ़ हैं तो आपको क्या नुकसानात हो सकते हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो चलते हैं इस खूबसूरत वीडियो की तरफ। रमज़ान अल मुबारक का महीना अल्लाह तबारक व तआला की बड़ी अजीम नेमत है। इस महीने में अल्लाह ताला की तरफ से अनवार व बरक़ात और रहमतें बरसना शुरू हो जाती हैं। ये वो मुबारक महीना है जिसकी आमद के मौका पर अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआएं मांगते थे। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जब रजब का महीना शुरू होता तो आप अलैहिस्सलाम दुआ फरमाते थे, आय अल्लाह, हमारे लिए रजब और शौबान में बरकत अता फरमा और हमें रमज़ान का महीना नसीब फरमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह रमज़ान का पूरी तैयारी के साथ इस्तकबाल फरमाया करते थे। रमज़ान और मुबारक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शब व रोज़ के मामूलात बढ़ जाते थे। तहज्जुद का एहतमाम खुद भी करते थे और दूसरों को भी ताकीद फरमाते थे। मुसलमानों के लिए ये महीना अब्र रहमत की तरह है जिसके बरसने से मोमनों के दिल मुनव्वर हो जाते हैं और उनके गुनाह धुल जाते हैं। रमज़ान अल मुबारक की फ़जीलत व अज़मत और फ़यूज़ व बरक़ात के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई अक़वाल मनक़ूल हैं। जैसा कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब माह रमज़ान आता है तो जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और दोज़ख के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को जकड़ लिया जाता है। प्यारे अजीज़ों, इस हदीस पाक से मालूम होता है कि जब रमज़ान का महीना शुरू होता है तो खैर के तमाम असबाब बरोए कार लाए जाते हैं। चुनाचे जन्नत, जो कि अल्लाह ताला की सिफ़त रहमत का मज़हर है, उसके दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और उसके असरात दुनिया में फैलते हैं। और जहन्नम, जो कि अल्लाह ताला की सिफ़त गज़ब है, उसके सब दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। इस मुबारक माह में फ़रिश्ते ज़मीन में फैल जाते हैं और नेक कामों का इल्हाम करते हैं। अल्लाह ताला के साले और इताअत शुआर बंदे ताअत व हसनात में मशगूल व मुनहमिक हो जाते हैं। वो दिन को रोज़ा और ज़िक्र व तिलावत में गुजारते हैं और रातों का बड़ा हिस्सा अल्लाह ताला के हुजूर सजदों और इस्तग़फ़ार में गुजारते हैं। और उनके अनवार व बरक़ात से आम मोमिनीन के क़ुलूब भी रमज़ान में इबादत और नेकियों की तरफ राग़िब हो जाते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक और जगह बयान फरमाते हैं कि आप अलैहिस्सलाम ने कसम खाकर फरमाया, तुम पर एक ऐसा महीना साया फगन हो गया है कि मुसलमानों पर उससे बेहतर महीना और मुनाफिकीन पर उससे बुरा महीना कभी नहीं आया। फिर दोबारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खाकर इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला इस महीने का सवाब और उसकी नफली इबादत उसकी आमद से पहले लिख देता है और उसकी बदबख्ती और गुनाह भी उसके आने से पहले लिख देता है, क्योंकि मोमिन उसमें इन्फाक के ज़रिए कुव्वत हासिल करके इबादत की तैयारी करता है और मुनाफिक मोमिनों के ऐब तलाश करने की तैयारी करता है।
ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت ابو مسعود غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا تھا کہ ایک دن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اگر لوگوں کو رمضان کی عظمت و فضیلت کا علم ہوتا تو وہ تمنا کرتے کہ پورا سال رمضان ہی ہو۔ ماہ رمضان یوں تو نماز و تقوی اور طہارت کا مہینہ ہے، البتہ قرآن کریم کے ساتھ اس کی مناسبت خاص ہے، چنانچہ قرآن مجید کا نزول اسی مبارک مہینے میں ہوا، اور قرآن مجید خود ایک کتاب اور ہدایت ہے، لہٰذا رمضان المبارک میں قرآن مجید سے ہدایت حاصل کر کے مومن اپنے مقصد کو پا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بیان کیا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کا نزول ہوا، اور یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ ماہ رمضان تمام مہینوں سے افضل ہے۔ اس مبارک ماہ کو حدیث پاک میں تمام مہینوں کا سردار کے لقب سے نوازا گیا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے تمام دن، تمام لمحے سب سے بہتر اور ہر ایک سیکنڈ بہت قیمتی ہے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں فرمایا، اے لوگو سنو، تم پر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے جو بہت بڑا اور بہت مبارک مہینہ ہے۔ اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزوں کو فرض فرمایا اور اس کے رات کے قیام کو ثواب کی چیز ٹھہرایا ہے۔ جو شخص اس مہینہ میں کوئی نفلی نیکی بجا لائے گا تو وہ ایسے ہی ہے جیسا کہ عام دنوں میں فرض کا ثواب ہو، اور جو شخص اس مہینہ میں کسی فرض کو ادا کرے گا وہ شخص ایسا ہے جیسے غیر رمضان میں 70 فرائض ادا کرے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غم خواری اور ہمدردی کا ہے۔ اس مہینہ میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے گا اس کے لیے گناہوں کے معاف ہو جانے اور آگ سے نجات کا سبب ہوگا، اور اسے روزہ دار کے ثواب کے برابر ثواب ملے گا، مگر روزہ دار کے ثواب سے کچھ بھی کمی نہیں ہوگی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص تو اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ روزہ دار کو افطار کرائے، تو آپ نے ارشاد فرمایا، یہ ثواب پیٹ بھر کر کھلانے پر موقوف نہیں، بلکہ اگر کوئی شخص ایک کھجور سے بھی روزہ افطار کرا دے، یا ایک گھونٹ پانی پلا کر، یا ایک گھونٹ دودھ پلا دے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی یہ ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت اور آخری حصہ جہنم کی آگ سے آزادی کا ہے۔ جو شخص اس مہینہ میں اپنے غلام اور نوکر کے بوجھ کو ہلکا کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا اور آگ سے آزادی عطا فرمائے گا۔ اس مہینہ میں 4 چیزوں کی کثرت کیا کرو، جن میں سے 2 چیزیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہیں، اور 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے تمہیں چارہ کار نہیں۔ پہلی 2 چیزیں جن میں تم اپنے رب کو راضی کرو وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے، اور دوسری 2 چیزیں یہ ہیں کہ جنت کی طلب کرو اور جہنم کی آگ سے پناہ مانگو۔ جو شخص کسی روزہ دار کو افطار کراتے ہوئے پانی پلائے گا تو اللہ تعالیٰ میرے حوض سے اس کو ایسا پانی پلائے گا جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک اسے پیاس نہیں لگے گی۔
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्राहीमी सहीफ़ा रमज़ान अल मुबारक की पहली रात उतरा और तौरात 6 रमज़ान अल मुबारक में, इंजील 13 रमज़ान अल मुबारक में और कुरान करीम 24 रमज़ान अल मुबारक में नाज़िल हुआ। दूसरी रिवायत में है कि हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि ज़बूर 12 रमज़ान अल मुबारक और इंजील 18 रमज़ान में नाज़िल हुई। माह रमज़ान में अल्लाह ताला ने अपने बंदों को रोज़ों की दौलत से नवाजा है। चुनाचे कुरान पाक में मौजूद है, जो शख्स तुम में से इस महीना को पा लेता है वो ज़रूर इसके रोज़े रखे। माह रमज़ान के रोज़ों को जो इम्तियाज़ी शर्फ़ और फजीलत हासिल है, उसका अंदाज़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस मुबारक से भी लगाया जा सकता है कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स बहालत ईमान सवाब की नियत से रमज़ान के रोज़े रखता है, उसके साबका गुनाह बख्श दिए जाते हैं। रमज़ान अल मुबारक की एक एक साथ इस कदर बरकतों और सआदतों की हामिल है कि बाकी 11 माह मिलकर भी इसकी बराबरी हम सरी नहीं कर सकते। रोज़ा इंसान को नफसानी ख्वाहिशात पर काबू रखते हुए तकवा व परहेज़गारी जैसी लाजवाल नेमत से सरफराज करता है, जो इंसान पर रूहानी कमालात के लिए बहुत ही मुअस्सर है। माह रमज़ान की अज़मत व फजीलत ये भी है कि इस महीना में आदमी दिन में रोज़ा रख कर रात को अपने परवरदिगार के हुजूर में खड़ा होकर अपनी बंदगी का सबूत पेश करता है। हदीस पाक में है कि अबू हुरैरा से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रमज़ान अल मुबारक में बहालत ईमान सवाब की नियत से क़याम किया तो उसके साबका गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। माह रमज़ान के महीने में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक अहम मामूल कुरान करीम की कसरत से तिलावत करना भी है। माह रमज़ान को कुरान करीम से खसूसी निस्बत हासिल है क्योंकि ये नज़ूल कुरान का महीना है। जिस तरह दूसरी नेकियों का अजर इस माह में 70 गुना हो जाता है, इसी तरह कुरान करीम की तिलावत का भी अजर बढ़ जाता है। अगर आम दिनों में कुरान करीम के एक हर्फ की तिलावत पर 10 नेकियां मिलती हैं तो रमज़ान में 70 गुना इजाफा के साथ एक हर्फ की तिलावत पर 700 नेकियां नामा अमाल में दर्ज होंगी। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेकी के कामों में लोगों से बहुत ज़्यादा सबकत ले जाने वाले थे। ख़ास तौर पर रमज़ान के महीना में खैर के कामों में बहुत इजाफ़ा हो जाता। रमज़ान में जिब्रील अमीन की आमद भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ज़्यादा हो जाया करती थी और जिब्राइल जब आते तो कुरान करीम की तिलावत साथ लाया करते। प्यारे अजीज़ो, शब कदर जो कि 1000 महीनों से ज़्यादा अफजल है, वो भी इसी मुबारक महीना में है। ये वो रात है जिसके बारे में कुरान मजीद ने पूरी सूरत नाज़िल फरमाई। इस रात को अफजल तरीन कहा गया है। ये रात 1000 महीनों से अफजल है। इस रात में फरिश्तों का नज़ूल होता है। वो मोमिनों से मुसाफा करते हैं यहाँ तक कि फजर तलू हो जाती है। ये रात साबका उम्मतों के लिए इबादत गुजार बंदों से सबकत ले जाने का एक बेहतरीन मौका फराहम करती है। आप अलैहिस्सलाम हमेशा ज़िक्र इलाही में मशगूल होते थे, लेकिन जब रमज़ानुल मुबारक का महीना आता तो ज़िक्र व अज़कार और तस्बीहात में बहुत इजाफ़ा हो जाता। कसरत ज़िक्र के साथ इस माह में दुआएं भी खूब करते थे। हदीस पाक में है, हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है
کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا شخص بخش دیا جاتا ہے، اور اس ماہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے والے کو اس کی دعا قبول کیے بغیر نہیں جانے دیا جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام مسلمانوں کو اس ماہ میں کثرت سے ذکر اور دعا کرنے کا حکم دیا کہ اس ماہ میں دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں، بالخصوص افطار کے وقت افطار سے پہلے دعاؤں میں مشغول ہونا چاہیے۔ رسول پاک کا ارشاد مبارک ہے، 3 آدمی کی دعائیں رد نہیں ہوتی، روزہ دار کی افطار کے وقت، انصاف پرور بادشاہ کی اور مظلوم کی۔ اسی طرح سحری کا وقت دعاؤں کی قبولیت کی گھڑی ہے۔ سحری کے لیے جب بیدار ہوں تو ہمیں چاہیے کہ دعاؤں کا اہتمام بھی کریں۔ پیارے عزیزو، ان حالات میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آہوزاری اور نادم بن کر اللہ تعالیٰ کے حضور سچی اور خالص توبہ کی اشد ضرورت ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہے، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسی سچی توبہ کرو جس کا اثر توبہ کرنے والے کے اعمال میں ظاہر ہو اور اس کی زندگی اطاعت اور عبادات سے معمور ہو جائے اور وہ گناہوں سے بچتا رہے۔ امید ہے کہ تمہارا رب توبہ قبول فرمانے کے بعد تمہاری برائیاں تم سے مٹا دے اور قیامت کے دن تمہیں ان باغوں میں لے جائے جس کے نیچے نہریں رواں دواں ہوں۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے نبی، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ ان کو کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں ہر پکارنے والے کی پکار کو، جب وہ کبھی مجھے پکارے قبول کرتا ہوں۔ اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں، یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے۔ پیارے عزیزو، اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم رمضان المبارک میں دعا اور توبہ استغفار کی کثرت کریں اور عبادت کے ساتھ ساتھ اپنے معاملات اور اخلاق و کردار کو بھی درست کریں تاکہ اللہ تعالی ہمارے اعمال کو شرف قبولیت بخشے۔ پیارے عزیزوں، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ نے اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ مزید اسلامی اور مورل سٹوریز کے لیے اسلام کا سفر چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل پہ کلک کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔